is a very small group. When it was created in 1975, it never had any agenda for Ethiopia at all. Never. We had to go through a struggle of about 5 or 10 years to convince these people that there is nothing like independence of Tigray. Tigray as a region could not be independent. One can have his own grandiose ideas about his own territory, his own particular region, but that was not realistic. And we had to finally arrive at a point where we convinced them that this is not tenable. They shifted, and well, then again, they were more internationalistic than our perceived understanding of their policies. Well, no problem. We lived with that. We lived with a number of other things. We wanted to see Ethiopia allow its populations to participate in what actually means a new Ethiopia. 1991 came, Mengistu was hosted. These people began redrawing borders. Yes, within the context of federal Ethiopia and the federal constitution, they had the full right, the ultimate right, and probably the supreme right to redraw administrative boundaries. They did their best to increase or include chunks from a number of other provinces into what they conceived to be Tigray as one unique region in Ethiopia. نزا بيدو سمعكم دقي من سلام كبل يدلي زا قدمنا سمع صنحنا سياس قدم استزاربو زحت تغارو بز صمدو اتي مرغصيتات ناي سياس زغير كوينو يمسلم سياس زبلوسي ولا حوحت بعلوم مالتي زم حجي زلو مرحتي حوحت ازين اقاطيمنا كم حزب تግራይ ስለዚህ نهاجر تግራይ ህዝብና ክሕተት ኣለዎ ረፈረንደም ክገብር ኣለዎ كبلوس ሳይ أنا بزاو جناي سمعه من جي سياس زي كونه تنقل تجارسي اتي ناي قدم حسابن نايجي حساب سياسنسي خبدكم يبلون سياسون حسابهم زي كيرزي ابزيا تجارو كنت نصر لكم كتقال الله سياس ايكونن هاجر تግራይ نيرترا وناب إثيوبيا تيخا عبا إثيوبيا يزامن بزعبا نا إيرتراسي كلمة تسعة عن سلسن تراي زي كونسي عشان تجعت من تسعة عن سلسن زبالو الله بزعبا إيرترا مالتي بزعبا هاجر إيرترا سياس تجديدو ህዝባው ግንባር ከንውድብ ሌላ ዓቕሙ ስለ ዝኾኖ ሕወሓት ከም ሕወሓት ክንኩሕዶም ኣይንደልን መለስ እውን ዝበሎ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ መውፃእ ስለ ዝኾነ ኢሳያስ ዝውስኖ ኣይኮነን ኢሎም ብዙሕ ነገር ከም ዝሰርሑ ይዝንቶ እዩ ዘዝበልዎ ቪድዮታት እውን ሕልፍ ኢልካ ገለገለ ንሰምዖ ኢና ሕጂ እዚ ነገራት እዚ እዩ ንኢሳያስ ክዕወተሉ ዘይከኣለ እምበር ኣይኮነን ትግራይ ሃገረ ትግራይ ክትከውን ኤርትራ እውን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ኢትዮጵያ ክትቅፅል ከም ዘለዋ በቃ ኢሳያስ ከምኡ ዝኣምን ብዙሓት መዘኑ ዝዛረቡ እዮም ግን ከምኡ ክኸውን ከሎ በቃ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ናይ ኩለን ብምጥቕላል
بعلو زمرحة عباي إثيوبيا تخوينلو حسابنا إسياس كاب قدم سينير ينزبلو أب زربتاتو أب زربو نسو الزربوون كل نحر سميع كايو إسياس بقى بزح نجر ناتا زاربي مصيو جن حجي أبزي أحد مسبع لترام بوتين قريبا يزالو خسي مال التجارو ولاسي إسياس بزعبا حجر التجراي مزيئ من أمن التراخي بسي انتاي متزاربي لكم تصبي تحسبو دكا تجراي كتفنجل يبلان تجراي حجر كوني يبلان يلو كزاربون كم زخل سرودو نجاري نمنتاي عنك سلاسان شعتن كتقلل لو زبل إسياس سلازي زي إسياس حجة حتي تلون أي كيراني حجي تقندي نجار أنا حجي أبزي أنا كم حدا إيرتراوي هاجر تجراي كعوة اللوم تجاري لي إذا أمن ولا برابحة إيرتراويان تجارو هاجر مزخونو أيو رابحنا إذا كل جزء عبا إثيوبيا أطفاء أخوكم بلع أخوكم نابلت بزعبا هاجر إيرتران هزبي إيرتران تكايدو بقى أخدم أقلقت كلا لك ربح إيرتراويان نسي توسعون هزب تجراي كمانا بزح وصع زحلف هزبي كساب حجي أب شجر زنبر زلو هزبي بمخانون هاجرو كجبر أنا كم حد إيرتراوي أزيون بزح السزارة كو رئيتي ذهب كله حسابي من على بعض جل سبات أبتنا إيرتراويان ناي تجارون أنا بقول كي زاربو ويزورب حساب كم زل أنا يتجارو كم زلني مسلوكمي بينكم يكونن ناي حزب إيرتران ناي حزب تجراين بخمي يريو كال من قديو حزب تجراي كاب إيتيوبيا وزيو هجرة تجراي نخجبر زريوها كال من قديو سلازي تايدا هجي بقى توم هاجرة تجراي تبلو تجارو بحجن بحيلن هاجرة تجراي كنعود تالنا تبلو تجارو بقى علماهم بخميت عود وطرح تحاسبوت كل لكم مبر أيكونن إسياس هو حتون نزي هاجرة تجراي نون قدم حجون ببهكي ويتبعهم أي زارو بلونيهم هاجرة تجراي كتعوتن حركونكم تجارو بازي حج زلو ولدو زي كوينو بزام تقادل تحوحات علامة يبلو من هاجرة تجراي سلازي أيكونن سياسي تم حوحات ونسي نهاجر تجريس إلى ما قالوا ميلا مني أنا تجارو كم زبع السياس زبلوه سمعهم تصفحت قرصو يبلكمن ويدما بعل السياس بصم رجرنا مس بعل السياسي هاجر تجراي كنعوتنا لكم أي تحسبوا السياس كم السياس كساب زلو انت خوينلو إيرتران اب إيثيوبيا مليسو عباي إيثيوبيا إسياس زمرحة كسرح انت زي كوينو نعو زبق عدمنتي هو بحجة مالتي ست زي كوينو تقراي هاجر تكون
ኦሮሞ ሃገር ክትከውን ክልል አምሓራ ሃገር ክትከውን ክልል ዓፋር ሃገር ትከውን ኢሳያስ ኣይቅበሎን እዩ ኢሳያስ ኣይቅበሎን እዩ ስለምንታይ ዘይቅበሎ ኢሳያስ ብረብሓ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ናይ ጉዳይ ይኩነን ኢሳያስ ብረብሓ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ዝርዮ እንተዝኸውን ነዚ ነገር እዚዩ በቃ ነዘን ክልላት ኢትዮጵያ ክትሕግዘንሃ ዘለካ ሃገር ክኾና ማለት እዩ ከም በዓል ትግራይ ንኣብነት ሓደ ኣብ ወፃዓ ዝነብሩ ዘለዉ ህዝቢ እዮም ሃገሮም ክገብሩ ክትሕግዞም ክትክእል ኣለካ ትቐንዲ ብደረጃ ብረብሓ ኤርትራውያን ትርኢ ኸኒ በቃ ኣብ 3 ኣብ 4 ዝተመቐለት ኢትዮጵያ ሰላም ትህባኒ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣብ 4 ኣብ 8 እንድሕር መቒልካያ ኤርትራ ክትቀስን ትኽእል እያ እዚ ሕጂ በዓል ኢሳያስ ጉዳዮም ኣይኮነን ዕላማ ናይ ኢሳያስ እንድሕሪ ከተግበሮ ኽኢሉ ንሱ ዝመርሓ ዓባይ ኢትዮጵያ እቲ ነገር ንሱ ስለ ዝኾነ ብፅምዶ ብገለ ኢሳያስ ክሕግዘና ኢና ሃገረ ትግራይ ኢሳያስ ኣብ ጎድና ክኸውን ኢና ሃገረ ትግራይ እዚኣ ኣይትሕሰብዋ ዞሚ ሃገረ ትግራይ ተሓስቡ ተጋሩ ማለት እዩ ነዚ ናይ ኢሳያስ ነገር ሕጂ ብዘገምታ ኸይድዎ እዚ ደንበ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ለውጢ እንድሕር ምፅኡ ብዝያዳ ሽዑ ንሃገረ ትግራይ ክትዕወቱ ኢኹም ተጋሩ ሕጂ ግን ኢሳያስ ንሃገረ ትግራይ ኣይድግፍን እዩ ሕወሓት ንባዕሉ ሃገረ ትግራይ ክገብር ኣይደልን እዩ ኣብ ኣሕመድ ንትግራይ ትሕቲኡ ክሕዛ እዩ ዝደሊ ሕጂ ነዚ ኩሉ ነገር እዚዩ ሕጂ ክትዕወተሉ ኣይትኽእልንኻ ተተኻኢሉ ምናልባት ብሕጊ በቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጠመ ናይ ጆኖሳይድ ገለ ዝብል ክሲ ምናልባት ኣብ ሕጊ በፂሑ በዓል ኣብ ኣሕመድ ብኡሆም እንድሕር ተኸሲሱ ስለዚ ምስ ከምኡ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ይተሓተት ረፈረንደም ይግበር ዝብል ሓሳብ እንድሕሪ ቀሪቡ ምናልባት እዚ ሓሳብ እዚ ንበዓል ኢሳያስ ክስዕሮም ይኽእል እዩ ብጎነፅ ግን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ንሃገረ ትግራይ ከተዕውት ኣይትኽእልንኻ ምክንያቱ ኢሳያስ ሃገረ ትግራይ ዝቕበል ኣይኮነን ሕወሓት ንባዕሉ ንሃገረ ትግራይ ዕላሙ ይኮነን ኣብ ኣሕመድ እውን ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ክትወፅእ ኣይደልያን ሕጂ ተጋሩ እቲ ሃገረ ትግራይ ክትዕወትሉ እንድሕር ኮንኩም ኤርትራ ብደለይቲ ፍትሒ ክትመሓደር ምስ ከኣለት እዚ ህግደፍ ዶ ወይ እዚ ጉጅለ ኢሳያስ ምስ ተሰዓረ ሽዑ ተጋሩ ከም ተጋሩ ኩሉ እቲ ክብረታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ካይ ተንከፍኩም ድሕሪ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድና እንድሕር ጌርኩም እቲ ዝመጽእ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ኣብ ጎድንኹም ኮይኑ ንሃገረ ትግራይ ክሕግዘኩም ከም ዝኽእል ይተኣማመን ኣነ ማለት እዩ ኣነ ከም ኣነ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ተኸባቢሩ ተሓጋጊዙ ከምዚ በዓል ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ኮይኑ ረብሓታቱ ከውሕስ እየ ዝደልዮ ንኣብነት ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ወላ ክልል ዓፋር ሃገር እንድሕር ኮይና
ልክዕ ከምዚ ናይ ተጋሩ ዝምነ ኣነ ከም ሓደ ውልቀ ሰብ ማለት እዩ። ስለዚ ትቐንዲ ነገር ከምዚ ብሓሳብ ናይ በዓል ኢሳያስ ክስንቡዱ ይብልኩም እንተንገለ ተጋሩ በቃ ኣይኮነ ናይ ኢሳያስ ታብ ምሳኩም ዘላ ሕወሓት ንሓንቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ቃልሳ ኣካይዳቶ ተጋደልቲ ሕወሓት እኮ ንትግራይ ሓራ ምስ ወፀት በቃ ሕጂ ትግራይና ሓራ ውፅኢና እንዲና እንታይ ንኣዲስ ኣበባ ዘኺዳ ኣለና ከም ዝበሉ ይዝረብ እዩ። መርሕነት ሕወሓት ግን በቃ በዓል ኢሳያስ ከዓ ንኺድ ጥራሕ ስለ ዝብልዎም ነበሩ ከይዶም በቃ ከም መጀመርታ እውን ሕወሓት ቃልሲ ክብገስ ከሎ ልክዕ ኢሳያስ እውን ንሕወሓት ጥራሕ ዘይኮነ ነዚ ናይ ኦሮሞ ምንቅስቃስ ዝነበረ እውን ንኩሎም በቃ ብሓንቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ትቃለሱ እንድሕር ኮንኩም ምሳና ክትውደቡ ትኽእሉኹም ምሳና ክሰርሑ ትኽእሉኹም ንሃገር ንገለ ትብሉ እንድሕር ኮንኩም ግን ኣይከኣልን ካብ ቀደም ኢሳያስ ከምኦም ዝብሉ ምንረ ዝቢዱ እውን ከምኡ እዩ። ሕጂ እውን ዝቕይሮ ሓሳብ ኣይኮነን ኢሳያስ እቶም ብፅምዶ ብገለ ትኸዱ ዘለኹም ሓሳብ ናይ ኢሳያስ ኣይቅየርን እዩ። ኣብ ዓባይ ኢትዮጵያ ሓሳብ ናይ ኢሳያስ ኣይቅየርን እዩ። እንድሕሪ ኮይኑሉ ኸማን ኢሳያስ ዝመርሓ ዓባይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣንገላኣን ሓዊሲ ክመርሓ ዝደሊ እንተኮይኑሉ እውን ኣፍሪቃ ብምልእታ ክመርሓ እዩ ዝደሊ ኢሳያስ። ሕጂ ተጋሩ ብፅምዶ ዶ ወይ ኢሳያስ ክሕግዘና እዩ ንሃገረ ትግራይ ዶ ገለገለ ኣይትፀበይዎ ሃገረ ትግራይ ብክልተ መንገዲ ሆም ክትዕውትዋ ትኽእሉ። ሕጂ ብሕግን ሕጋውነትን ክትዕውትዋ ትኽእሉ። ምናልባት ህዝቢ ትግራይ ረፈረንደም ይግበር፣ ህዝቢ ትግራይ ምርጭኡ ይሰማዕ ድሕሪ ተባሂሉ ብሕግን ሕጋውነትን ከተዕውትዋ ትኽእሉ ኢኹም ድሕሪ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ንሃገረ ትግራይ ንድሕሪ ኮይኑ ማለት እዩ። ካብኡ ወፃኢ ግን እዚ ደንበ ፍትሒ ኤርትራውያን ምስ ተዓወተ ኤርትራ ብሕግን ሕጋውነትን ክትመሓደር ምስ ከኣለት ኢሳያስን ጉጅሉን ምስ ተፀረጉ በቃ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ኣብ ጎድንኹም ኮይኑ ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ንሃገረ ትግራይ ክድግፍ ከም ዝኽእል ርዱእ ነገር እዩ። ምክንያቱ ንረብሓ ኤርትራውያን እውን ትግራይ ሃገር ምስ ትኸውን እዩ። ተተኻኢሉ ክልል ዓፋር እውን ሃገር ምስ ትኸውን እዩ ንረብሓ ኤርትራውያን። ተተኻኢሉ ክልል ኣምሓራ እውን ሃገር ምስ ትኸውን እዩ ንረብሓ ኤርትራውያን። ስለዚ በዓል ኢሳያስ ግን ብረብሓ ኤርትራውያን ስለ ዘይርእይዎ እዚ ነገር ክሕግዙኻ ኣይክእሉን እዮም። ኣብ ኤርትራ ብረብሓ ኤርትራውያን ዝሓስብ መራሒ ምስ መፀ ግን ምክንያቱ ተዓባይ ኢትዮጵያ 130 ሚልዮን ኮይነ 200 ሚልዮን ቀሪበ በልዓኹም ኣጥፋእኹም ገለ ትብል ብህዝቡ ዝሓሊ መራሒ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝገብር በቃ ነተን ሃገር ክንከውንና ዝበላ ክልላት ከም በዓል ትግራይ፣ ክልል ዓፋር፣ ኣምሓራ ደገፍክን ንህበኪን እዩ ዝብለን። ሕጂ እቲ ነገር እንሱ ስለ ዝኾነ በቃ እቶም ንሃገረ ትግራይ ተሓስቡን ትቃለሱን ተጋሩ ብከምዚ ዓይነት ዘረባ ሓሳብ ገለገለ ተስፋ ኣይትቁረፁ። ብፅምዶም ብገለን ኢልካ ምስ ኢሳያስ ሃገረ ትግራይ ክንዕውት ናይልኩም እውን ኣይትፅበይዎ። ሕወሓት እውን ንባዕላ ሕወሓት ክሳብ ዘላ ሃገረ ትግራይ ዕላማ የብላን እንጂ ንሃገረ ትግራይ ዝዕውት ዝሕጂ ዘሎ ወለዶ እዩ። ዝሕጂ ዘሎ ወለዶ ከዓኒ ሕጂ እንድሕር ነፊዑ ብሕግን ሕጋውነትን ክዕውቶ ይኽእል እዩ። ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ
ህዝቢ ትግራይ እንድሕር ተሓቲቱ ረፈረንደም ድሕሪ ገይሩ ኣብዚ ሎሚ ብሕግን ሕጋውነትን ክዕውቶ ይኽእል ማለት እዩ። እቲ ዕድል እቲ እንድሕር ዘይተረኺቡ ግን በቃ ስያስን ህግደፍን ምስ ተሳዕረ ኤርትራ ብሕግን ሕጋውነትን ብደለይቲ ፍትሒ ክትመሓደር ምስ ከኣለት ህዝቢ ኤርትራ እውን ከም ህዝቢ ኤርትራ ክብርታቱ ዳኣይ ክትንከፍ ዘይደሊ እምበር ተኸባቢሩ ምስ ህዝቢ ትግራይ ድዩ ምስ ህዝቢ ክልል ዓፋር ድዩ ምስ ህዝቢ ሱዳን ድዩ ወዘተ ተጎራቢቱ ተሓጋጊዙ ብሰላም ክነብር ዝደሊ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ቀጻሊ ሃገረ ትግራይ ክትዕውቱ ኣኹም ተጋሩ ሕጂ ግን ተብተብ ኣይድልን ተስፋ ምቑራጽ ከዓ ኣይድልን